لاسٹ منتھ آپ ہر جگہ دیکھ رہے تھے مارکیٹ کے حوالے سے نگیٹیو نیوز تھے اور ہر جگہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کریش ہو رہے ہیں اور آلریڈی مارکیٹ کریش ہو رہے تھے. آلموسٹ $10 ٹریلین کا اوور آل فائنینشیل مارکیٹ میں لاس ہو گیا. لیکن سم ٹائم جو یہ انسرٹینٹی یا جو ٹیرپس جو ابھی چیزیں ہیں یہ مارکیٹ کریش تو کر رہے ہیں لیکن ایکچولی یہ مارکیٹ کو دوبارہ ریسیٹ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مارکیٹس کو کولیپس نہیں کر رہے بلکہ مارکیٹ کو ریسیٹ کر رہے ہیں اور ہم ایک نیو فائنینشیل اور اکنامک سسٹم میں انٹر ہو رہے ہیں جہاں پہ آج کی جو چیزیں ہیں جو فائنینشیل سسٹم کے لیے ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے وہ سستی ہے اور وہ کل جا کے ریئر ایسٹس ہوں گے اور وہ فائنینشیل جوائنٹس ہوں گے تو وہ لوگ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں اور اب وہ اپنے آپ کو ان ایسٹس میں منی کو فلو کر رہے ہیں جو کہ اس وقت انڈر ویلیو ہے لیکن آج سے 10 سال بعد یا 15 سال بعد وہ ایکسپوننشلی انکریز ہو چکے ہوں گے. وہ ایسٹ کیا ہے؟ وہ ہے بٹ کائن اور کرپٹو ایسٹ اور اس پہ آج ہم آپ کو ایک کمپریہنسو رپورٹ کے تھرو سمجھائیں گے کہ کس طرح یہ فائنینشیل سسٹم چینج ہو رہا ہے اور کس طرح یہ کیاس یا جو ٹیرپ انسرٹینٹی ہے یہ کس طرح یہ نیو نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی اسی طرح فائنینشیل سسٹم ریسیٹ ہو چکا ہے. اگر آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے ہسٹوریکل کنٹیکس میں تو جو یہ بگیسٹ ویل ٹرانسفر ہونے والا ہے یا جو بگیسٹ ویلتھ شفٹ ہونے والا ہے اس میں آپ بھی اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو اس فائنینشیل لیڈر میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں جو فیوچر میں وہ جو فائنینشیل سسٹم یا جو اکنامک کے سسٹم ہے ان کو لیڈ کریں گے. تو یہ ویڈیو مس نہ کریں اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہسٹوریکل کنٹیکس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. یہ میں بہت ریسرچ کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں لے کے آ رہا ہوں. اگر آپ اس چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ بہت بڑا فائدہ دے گی اور یہ میں آن ریکارڈ یہ جو میں چینل بنایا میں اس لیے کہ یہ ویڈیو میں آن ریکارڈ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ کل جا کے جب لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بات ہوئی تھی لیکن ہم نے اس کو مس کی. تو اب یہ ویڈیو کو آپ ضرور اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پورا سسٹم کلیئر ہو جائے کہ کس طرح فائنینشیل سسٹم ریسیٹ ہو رہا ہے اور کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اب ہم بات کریں گے کہ نیکسٹ ریسیٹ کیا ہے اور اس نیکسٹ ریسیٹ کو ہم ابھی ڈائگنوز کریں گے کہ کس طرح نیکسٹ ریسیٹ جو فائنینشیل ریسیٹ ہے یہ کس طرح آپریٹ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس نیکسٹ ریسیٹ میں جو اس کا جو مین فرنٹ لائن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ون ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ٹیرپس لگائے. اب ٹیرپس جو لگائے گئے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکنامک قیاس ہے اور اس کا مطلب US کو بھی نقصان ہوگا دنیا کو بھی نقصان ڈیفینیٹلی شارٹ ٹرم میں مارکیٹس بھی گر گئے اور اکانومیز کو بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس سے US کو سب سے بڑا فائدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ US ہمیشہ جب اکنامک یا فائنینشیل ریسیٹنگ کرتا ہے تو اس کے لیے گلوبل کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے ہم نے دیکھا کہ World War I World War II کے بعد جب سارے لوگ سٹنڈ ہو گئے اور جب سارے لوگ مطلب اور US ڈومیننٹ پاور تھا تو انہوں نے برٹن ووڈ کے تھرو ایک فائنینشیل ریسیٹنگ کی اور اس پہ تمام کنٹریز نے ایگری کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ پلازا ایکارڈ 1985 میں جب 1971 میں US آپ گولڈ ہو گیا تو تب سارے کنٹریز تھے نہیں لیکن کچھ کنٹریز نے اس کے اوپر ایگریمنٹ کی اور US نے اپنا جو ڈالر کو وہ ڈی ویلیو کر دیا. اب اس دفعہ جو ٹیرپس لگائے گئے ہیں وہ بیسیکلی مارا لاگو ایکارڈ جس کا مطلب آپ کو میں آگے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ واٹ از مارا لاگو ایکارڈ. اس کے اوپر جو ہے نا یہ اس ایگریمنٹ ہے یہ جسٹ لائک اے پلازا ایگریمنٹ ہے. اب مارا لاگو ایکارڈ کیا ہے اس کا تھوڑا سا کنٹیکس میں اگر آپ جائیں تو مارا لاگو ایکارڈ کے بارے میں کہ the accord is a blueprint for restructuring global trade and monetary relation. جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک گلوبل ٹریڈ اور جو منیٹری ریسیٹنگ ہے یہ اس کے لیے ایک ایکارڈ ہے اور یہ کہاں پہ ہوا ہے یہ اس پرپوز مارا لاگو ایکارڈ از اے پرپوز اکنامک اینڈ ٹریڈ انیشیٹو بائی ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ڈیورنگ ہز سیکنڈ ٹرم نیم آفٹر ٹرمپس مارا لاگو اسٹیٹ ہے فلوریڈا میں. یہ مارا لاگو یہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ یہ جو ان کا جو مینشن ہے وہاں پہ یہ ایگریمنٹس انہوں نے کی ہے تو اس کو اس لیے مارا لاگو ایکارڈ کہتے ہیں. اب اس کا گول کیا ہے مارا لاگو ایکارڈ کا؟ اس کا گول ہے کہ ڈی ویلو دا ڈالر وائل پریزرونگ اٹس رول ایز اے ورلڈ ریزرو کرنسی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ اپنے الیکشن سے پہلے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈالر جو ہے نا وہ ٹو مچ اسٹرانگ ہے اور اس کو ہم نے ڈی ویلو کرنا ہے کیونکہ کمپیٹیٹونیس جو ٹریڈ کی کمپیٹیٹونیس ہے US کی وہ کم ہو رہی ہے اور اس پہ US کی مینوفیکچرنگ پہ ڈومیسٹک جو پروڈکٹس ہے وہ ایکسپینسو ہے اور اس وجہ سے اس کی کمپیٹیٹونیس میں بڑا فرق
رہا ہے اور اسی وجہ سے US جو ہے نا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈالر کو ڈی ویلیو کیا جائے. لیکن اگر US ایسولیشن میں ڈالر ڈی ویلیو کرتا ہے اور باقی نیشن اسٹیٹ نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو ڈالر کی جو ایکچوئل ویلیو ہے اگینسٹ دا کرنسی وہ گرنے شروع ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ سارے جو میجر پارٹنر ہے وہ بھی اپنے کرنسی کو ڈی ویلیو کرے اور ڈالر بھی ڈی ویلیو ہو جائے تو ٹھیک ہے, مارکیٹ میں لیکوڈیٹی تو آ جائے گی, مارکیٹ میں جو لیکوڈیٹی چاہیے وہ تو آ جائے گی. لیکن ایکچوئل میں کیا ہوگا؟ ایکچوئل میں اگینسٹ دا ادر کرنسی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا اور اس وجہ سے جو ڈالر کی جو ریزرو کرنسی اسٹیٹس ہے اس پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دا پلان سیک ٹو ریڈیوس دا یونائٹڈ اسٹیٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ, ریسٹور ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ اینڈ ری الائن انٹرنیشنل اکنامک ریلیشن. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا پلازا ایکارڈ میں بھی یہ ہوا اور اس طرح اس وقت مارالاگو ایکارڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے ٹیرپس ایز اے ٹول یوز ہو رہے ہیں. ان ارلی 2025 مارالاگو ایکارڈ ہیز ناٹ بین امپلیمنٹڈ اینڈ ریمین دا ارلی اسٹیج آف نیگوسیشن. اور اس میں کہہ رہے کہ پبلک انسائٹ انٹو دا ایکارڈ از لمیٹڈ پرائمرلی بیسڈ آن دا ورک اینڈ پبلک اسٹیٹمنٹ آف اسٹیفن اینڈ چیئر آف کونسل اسکاٹ بیسن سیکرٹری ٹریجری. اس پہ ایک پیپر بھی پبلش ہوئی ہے جو پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے, جو کہ ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں یہ ساری چیزیں مینشن ہیں جو ابھی آپ کو میں نے بتائی. یوزر گائیڈ ٹو ریسٹرکچرنگ دا گلوبل ٹریڈ سسٹم. اور اسی میں فرسٹ ٹائم یہ جو مارالاگو ایکارڈ ہے اس کا ٹرم یوز ہوا, اس لیے اس کو لوگ ابھی مارالاگو ایکارڈ کے نام سے کہتے ہیں. لیکن یہ پلازا ایکارڈ اور جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کنٹیکس میں یہ ایک ریسیٹنگ ہے, اور یہ ریسیٹنگ ہر کوئی 50 ایئر بعد یونائٹڈ اسٹیٹ کرتا رہا ہے تاکہ فائنینشیل جو ٹریڈ اینڈ بیلنس ہے یا جو فائنینشیل جو اس کے سسٹم ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ اس کے لیے کرتا ہے, اور یہ اس دفعہ بھی US کر رہا ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری کنٹیکس میں جائیں تو کیا یہ نیو تھنگ ہے مارالاگو ایکارڈ؟ تو بالکل یہ نہیں ہے. برٹن ووڈ 1994 میں بھی یہی ہوا, اس فائنینشیل سسٹم کو آپ دا گولڈ کر کے ڈالر جو ہے نا پگ ہو گیا گولڈ کے ساتھ, اور پھر جو دنیا کی تمام بڑے کرنسیز تھے ان کو ڈالر کے ساتھ فک کیا. تو ٹیکنیکلی انڈائریکٹلی گولڈ بیس سسٹم انٹروڈیوس کیا جس میں ڈالر جو ہے نا وہ ڈومیننٹ رول پلے کر رہا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ برٹن ووڈ سسٹم 1971 میں فیل ہوا اور پھر جو ایک طرح کے ایک نیشنل انٹرسٹ میں لوگ مطلب ایک ڈیسنٹرلائزیشن آ گئی اور انٹرنیشنل کوآپریشن یا انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر امپیکٹ پڑا اور دنیا ایک انفلیشن میں چلی گئی, تو پھر دوبارہ US نے ایک پلازا ایکارڈ کے تھرو تمام ممالک نہیں لیکن جو 5-6 بڑے ممالک تھے جو کہ اس برٹن ووڈ سسٹم سے فائدہ اٹھا کے ایک اکنامک پاور بن چکے تھے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پھر US نے اپنے ڈالر کو ڈی ویلیو کیا, اور پھر باقی جو یہ بگ کنٹریز تھے انہوں نے بھی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا, اور اسی طرح دوبارہ سسٹم چل پڑا. اس دفعہ پھر یہی ہو رہا ہے. پھر کیوں یہ ہو رہا ہے کہ US اس وقت جو US ڈیٹ ہے وہ ان پیبل ہے. اس وقت US جو ہے نا وہ $36 ٹریلین ڈیٹ لے چکا ہے, اور ابھی بھی وہ جو کیپ ہے اس کو ہٹ کر چکا ہے, اور دوبارہ یہ ڈیٹ سیلنگ اس کو ہٹ کر چکا ہے, اور اس کو اب مزید ڈیٹ چاہیے. اب اس ڈیٹ کو رول اوور کرنے کے لیے چاہیے کہ US کا انٹرسٹ ریٹ لو ہو, لیکن انفلیشن کی وجہ سے جو US کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی ہائی ہے. تو US کو یہ جو ڈیٹ ری فائنانسنگ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ایکچولی US گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ US اس وقت اپنے اسپینڈنگ کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو پریویس ڈیٹ کو بھی اس کو بھی رول اوور کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ انفلیشن کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی ہے. اور دوسرا اکنامک جو کوآرڈینیشن ہے اس میں بھی چائنا اور برکس نیشن جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں US کے ساتھ. تو US اب ٹیرپس کو تھرو اس سسٹم کو گلوبل پارٹنر کو اپنے آربٹ میں لے کے آگے پھر سے یہ فائنینشیل سسٹم کو ریسیٹ کر رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈالر اوور ویلیوڈ ہو چکا ہے جیسے کہ پریویسلی 1986 میں ہوا, تو اس دفعہ بھی, اور یہ ٹریڈ کے لیے بہت بڑا ایک ہرڈل ثابت ہوتا ہے. پلازا ایکارڈ کیا ہے؟ پلازا ایکارڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو کہ یہ 1995 میں ایک ایگریمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 میجر اکانومیز کے ساتھ ہوا. اس میں ایم کیا تھا؟ اس ایکارڈ کا ایم تھا ریڈیوسنگ دی US ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ابھی بھی US کر رہا ہے, اینڈ کریکٹنگ کرنسی اینڈ بیلنسز جو ابھی یہ دونوں پرابلم ابھی بھی ہے بائی ڈیپریشیٹنگ دی US ڈالر. لیکن the coordinated effort led to a significant dollar value, مطلب ایک کوآرڈینیشن ایفرٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, جیسے کہ اب یہ ٹیرپس لگی رہے تاکہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو اور US اس کو پھر سے ڈی ویلیو کرے. دس میک a rare moment of international monetary cooperation and had lasting effect on global exchange rate policy. تو یہ جو پلازا ایکارڈ تھا اس نے آگے جو ڈیکیڈز تھے اس کے اکنامک سسٹم یا جو فائنینشیل سسٹم پہ ایک بہت گہرے اثرات چھوڑے. انڈر دا پلازا ایکارڈ the US dollar depreciated approximately 25% against the Japanese and German Dutch. اگلے 2 سال میں جو US ڈالر ہے پھر اس پلازا ایکارڈ کے بعد 25% ڈپریشیٹ ہوا ان کرنسی کے بعد. اب یہ فگر بہت ضروری ہے, آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فگر کیوں ضروری ہے. اگر مارالاگو ایگریمنٹ کے تحت
US इस डॉलर को डी वैल्यू करता है तो इसका बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो हम इस फिगर जो अभी आपके इसको आप भूले ना, इसको हम बताएंगे कि क्या कैसे ये इम्पैक्ट करेगा। अब ये US डॉलर इंडेक्स है। US डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1995 में ये सिग्निफिकेंटली जो है ना ओवर वैल्यू हो चुका था अगेंस्ट ऑल द करेंसी, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसको डिवैल्यू किया गया प्लाजा कार्ड के तहत और ये वापस इधर आया, फिर इधर हर दफ़ा जब इसको करेक्ट किया जाता है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो समझ आ रही है कि प्लाजा कार्ड इसलिए मुमकिन हुआ था कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है, लेकिन यहाँ पे तो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब ये तो अभी लोएस्ट है। लेकिन इसका हम अब आगे बताएंगे कि ये इसका जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डॉलर इंडेक्स है वो जो इफेक्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर एक हमने देखना है कि वो क्या है। तो अगर आप ये देखें ये बिटवाइस डेटा के मुताबिक द US डॉलर इज स्टिल सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू US डॉलर, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1985-1986 जब डॉलर ओवर वैल्यू था, और ये एक तरह का मीन है इसका, मतलब जब भी ये ओवर वैल्यू तो होता है तो ये वापस आता है, और जब ये डी वैल्यू हो जाता है तो ये वापस स्नैप बैक करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये इस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो डॉलर जो एक्चुअली ट्रेड पे इम्पैक्ट डालता है वो इस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से जो डालता है। तो अब अगर आप ये देखें तो ठीक है, ये अभी इतना ओवर वैल्यू नहीं, लेकिन ये उस जोन में है कि जहाँ से अब US चाहता है कि इसको डी वैल्यू किया जाए। तो अब US इस मार-आ-लागो एग्रीमेंट के तहत इस जो डॉलर की जो वैल्यू है ना उसको स्नैप बैक करना चाहता है, मीन करना चाहता है। हम देखते हैं कि आगे इसका इम्पैक्ट ये कितना मतलब परसेंट बनता है, ये ऑलमोस्ट 20% बनता है। अगर ये वापस मीन रिवर्ट होता है तो ये 20% जो है ना वो डॉलर डी वैल्यू होगा। अब जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग डॉलर क्राइसिस डेफिनेटली US के जो कंपेटिटिवनेस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस पर भी इफेक्ट डालता है, और साथ साथ जो डेट है US डेट रोल ओवर डेट फाइनेंसिंग है उस पर भी इफेक्ट डालता है। तो इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिकली ये इस तरह हुआ है, इसको फिर डिवैल्यू किया गया जैसे प्लाजा कार्ड के तहत हुआ है, और ये मीन रिवर्जन ऑलमोस्ट 20 to 30% जो है ना ये इसको फिर डिप्रिशिएट होना है, और ये मार-आ-लागो एग्रीमेंट के तहत ये होगा। अब जब डॉलर डिवैल्यू होता है, अब डॉलर डिवैल्यू का मतलब क्या है? डॉलर डिवैल्यू और ग्लोबल मनी M2 जो है ना वो इनवर्सली कोरिलेटेड। अब डॉलर और ग्लोबल M2 मतलब मनी सप्लाई ऑफ द ग्लोबल M2 वो इनवर्स रिलेटेड है। मतलब क्या है कि जब डॉलर गिरता है तो ग्लोबल मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है, और जब ग्लोबल मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है तो जो सेंसिटिव एसेट है ग्लोबल मनी सप्लाई के, जैसे कि बिटकॉइन है, गोल्ड है और S&P स्टॉक्स है, ये सारे सर्च करते हैं। और वो जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है जिसमें बिटकॉइन शामिल है, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ सर्च करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगले 20% डॉलर गिरेगा तो दुनिया में मनीटरी ईजिंग आएगी या मनी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और मनी सप्लाई बढ़ेगी, और इसका इम्पैक्ट फिर हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी पे। तो डी डॉलराइजेशन एक्सेलरेट होगा। डी डॉलराइजेशन एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि जब इजीली डॉलर अवेलेबल होता है तो बाकी जो, क्योंकि ये डॉलर सिस्टम में हम है तो जो बाकी इकोनॉमीज़ है वो भी उनको डॉलर इजी मिलता है, तो उनके सिस्टम के बैक में भी तो डॉलर ही पड़ा होता है, तो वो भी अपना जो है ना वो लोकल मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह डी डॉलराइजेशन एक्सेलरेट होता है। लेकिन इस सारे का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? वो है इन्फ्लेशन रिस्क। मतलब जब जब डॉलर डिक्रीज होगा, ग्लोबल मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो जैसे कि हमने कोविड में देखा तो एक इन्फ्लेशन सर्ज आता है, इन्फ्लेशन आता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन हाई स्ट्रीट इन्फ्लेशन होती है। मतलब जो आप लोग जो कमोडिटीज़ और ये चीज़ें लेते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन साथ में जो मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, जो एसेट प्राइस है वो भी तो इंक्रीज होते हैं। तो जो लोगों ने एसेट लिए होते हैं जैसे कि बिटकॉइन, रियल एस्टेट और बाकी जो रिस्की एसेट है उनको फ़ायदा होता है, लेकिन जो आम बाकी लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज डेली उस पर परचेज करते हैं और विजेस के थ्रू अपना इनकम कमाते हैं, उसको ये इफेक्ट करता है नेगेटिवली। अगर आगे ये सिस्टम होने जा रहा है तो आपने अल्टीमेटली अपने आप को उस पोजीशन करना है कि आया आप जो है ना वो इन्फ्लेशन को बर्डन इसका फील करेंगे या इससे आप अपने इस सिस्टम को अगेंस्ट यूज़ करके आप से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम आपके अगेंस्ट रिग हो चुका है। आप अगर लेट सपोज दूसरे साइड पे होंगे तो डेफिनेटली आपने इसका कास्ट बेयर करना है, लेकिन अगर आप इसके ऐसे साइड पे होंगे कि जहाँ पे इन्फ्लेशन से ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा देगा। अब दिस इज़ द टाइड दैट लिफ्ट सम बोट्स। अब देखिए डेफिनेटली आप मिमिक करें कि अगर कोई पानी या सुनामी आता है तो
समंदर में जो छोटे बोट्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं और जो बड़े होते हैं वो उस तरह स्लो स्पीड। तो आपने ये डिपेंड करता है कि अगर लेट सपोज़ ये मनी फ्लड होगी तो फिर आपने कौन से बोट में बैठना है। तो हम आपको बताएंगे कि वो बोट्स कौन से हैं कि जिसका जो मनी सप्लाई या लिक्विडिटी के साथ जो ज़्यादा सेंसिटिव है। अब जैसे कि मैंने बताया कि बोट्स जो स्मॉल बोट्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लड करते हैं। तो अब इन्वर्स को रिलेशन है डॉलर के साथ मनी सप्लाई का, और मनी सप्लाई का फिर डायरेक्ट रिलेशन है रिस्की एसेट जिसमें बिटकॉइन S&P 500। ये जो लिक्विडिटी सेंसिटिव एसेट है वो ग्लोबल ईजिंग के साथ सर्च करते हैं, एक्सपोनेंशियली सर्च करते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो बिटकॉइन सबसे टॉप पे है कि जब लिक्विडिटी सर्ज आता है, जैसे हमने कोविड में देखा, तो बिटकॉइन सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करता है। और इसने पिछले गोल्ड को आउट परफॉर्म किया। पहले गोल्ड था लेकिन अब बिटकॉइन है। स्टॉक और बॉन्ड्स भी सर्च करते हैं लेकिन वो इतनी तेज़ी के साथ नहीं करते जितना कि बिटकॉइन करता है। अब ये बिटवाइज ने इसके ऊपर सर्च की है कि कौन से एसेट है जो डॉलर इंडेक्स के साथ, मतलब डॉलर इंडेक्स जब गिरता है तो वो ज़्यादा मूव करते हैं। अगर आप ये देखें, ये जो ग्रीन है ये सिंस 2010 से है, और ये जो ब्लैक है ये सिंस 2017 से है, और ये जो समहाउ ब्लूइश ग्रीन है ये सिंस 2022 से है। तो अगर आप देखें तो गोल्ड सेम रहा है ओवरऑल सिंस 22, सेम इसका इम्पैक्ट है। जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो सिंस 2020 के साथ थोड़ा सा मजीद सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, लेकिन सिंस 2010 में इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे। और S&P 500 अगर आप देखें तो ये भी अपने उसको सेकंड लार्जेस्ट जो है ना लिक्विडिटी के साथ सेंसिटिव है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को देखें तो ये ऑलमोस्ट सिंस 17 से और सिंस 20 से तमाम एसेट को आउट परफॉर्म कर रहा है इसमें कि वो लिक्विडिटी के साथ ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर आप ये देखें तो ये तमाम एसेट से ज़्यादा जो इस वक्त सेंसिटिव है सिंस 2020 वो है बिटकॉइन। अगर आप बिटकॉइन में बैठे होंगे तो आगे जो सर्ज आने वाली है लिक्विडिटी का और मनी सप्लाई का, तो डेफिनेटली न सिर्फ आप इन्फ्लेशन को हेज करेंगे बल्कि आप अपने इनकम को मैनी फोल्ड इंक्रीज कर सकते। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि नेगेटिव रिलेशन है डॉलर इंडेक्स का और ग्लोबल मनी सप्लाई का। तो आप ये देखें, ये चार्ट से ये सारा हो रहा है कि जब जो डॉलर है ये ग्रीन है और जो ब्लैक है वो ग्लोबल मनी है। ये देख रहे हैं कि जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो ग्लोबल मनी सप्लाई नीचे जा रही है, लेकिन जो ही डॉलर नीचे आ रहा है तो ग्लोबल मनी सप्लाई ऊपर जा रही है। इसी तरह आप तमाम इस एपिसोड में देख सकते हैं कि इट्स हैज़ अ नेगेटिव रिलेशन, मतलब डॉलर नीचे जा रहा है तो मनी सप्लाई अप, और जब डॉलर नीचे आ रहा है तो मनी सप्लाई मतलब ज़्यादा। तो मनी सप्लाई क्या है? वो लिक्विडिटी है, जिस पे मैंने वीडियो बनाई, आपको बताया कि इसको अगर आप ट्रैक करें तो आप इजीली इस बिटकॉइन को साइकिल को भी ट्रैक कर सकते हैं और बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म प्राइस को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लेटेस्ट फिगर दिया है, देखिए ये किस तरह को रिलेट करता है ये बिटकॉइन और ग्लोबल मनी सप्लाई है। आप ये देख रहे हैं कि 2024 में, सितंबर 2024 में लिक्विडिटी सर्च कर रहा था और साथ में बिटकॉइन जो ग्रीन है ये भी सर्च कर रहा था। जो बिटकॉइन और ग्लोबल मनी सप्लाई है ना, इसका जैसे मैंने आपको कहा कि मतलब ये 3 मंथ लेग के साथ मूव करता है। तो आप ये देखें तो ग्लोबल मनी सप्लाई ये ग्रीन में है, तो अगर ग्लोबल मनी सप्लाई जो सर्च कर रही थी तो साथ में बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है। और जब ग्लोबल मनी सप्लाई नीचे आ रही है तो हमने Q1 में देखा कि बिटकॉइन भी नीचे आ रहा। अब चूंकि ये 3 मंथ लेग के साथ है तो 3 मंथ, अब देखें हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि ग्लोबल मनी सप्लाई सर्च कर रही है और बिटकॉइन अभी यहाँ पे है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक बिटकॉइन अब सर्च करेगा। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मैं इसी वजह से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल मनी सप्लाई है ऊपर जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मनी सप्लाई और डॉलर का इन्वर्स रिलेशन है, तो मारो-लागो एग्रीमेंट के तहत डॉलर नीचे आएगा तो ग्लोबल मनी सप्लाई सर्च करेगी और बिटकॉइन इसके बाद 3 मंथ लेग के साथ सर्च करेगा। अब बिटवाइज ने ये भी इसमें सर्च किया कि बिटकॉइन जो डॉलर इंडेक्स है जब ये नीचे आता है तो सबसे तेज़ी के साथ बिटकॉइन मूव करता है फर्स्ट क्वार्टर में, फिर सेकंड क्वार्टर में इसको थोड़ा सा मूव करता है, फिर थर्ड क्वार्टर में। लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो बिटकॉइन है वो मूव करता है, मतलब जो ही बिटकॉइन नीचे जाता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो बिटकॉइन भी नीचे आता है, और जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो फिर, और ये फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ये मूव करता है। फिर इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आगे क्वार्टाइल में रहता है। अब इस सारी कहानी जो आपको मैंने बताई, इसका मकसद क्या है और हम किस तरह इसका बिटकॉइन प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें से। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मारो-लागो एग्रीमेंट के तहत अब ये 20 to 30% जो है ना ये डॉलर ने डिप्रिशिएट तो होना है। अब जब डॉलर डिप्रिशिएट होगा तो इसका बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है इसमें। तो आपको मैं ये बता दूं कि स्टडी के मुताबिक जब 10% ड्रॉप करता है जो डॉलर इंडेक्स है तो इसके साथ 2 to 4x बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो अब ये सिंपल मैथ है, मतलब
लेट सपोज जैसे कि इस चार्ट में आपको मैंने बताया कि जो डॉलर इंडेक्स है, अब अगर वो मूव करता है, लेट सपोज नीचे आता है इस मार-आ-लागो एग्रीमेंट के, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 20% नीचे आएगा। अब 20% नीचे आने का मकसद क्या है कि बिटकॉइन कितना मूव करेगा, तो ये सिंपल मैथ्स है। अभी बिटकॉइन जो है ना वो ऑलमोस्ट 1K पे है बिटकॉइन, ठीक है। अगर ये 20% नीचे आता है तो ये ऑलमोस्ट 4 to 8% मूव करेगा। अब अगर लेट सपोज इस वक्त 4 टाइम इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आसान इसका जो है ना ये 4 लाख जो है ना हम प्राइस इसके ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन ने 4 लाख होना है। अब ये सिंपल मैथ्स है और ये हिस्टोरिकली टेस्टेड है। इसका मतलब ये क्या है कि जो बिटकॉइन है अब उसमें इस साइकिल में ये 400K पे जा सकता है अगर डॉलर इंडेक्स 20% गिरता है। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी और ये बहुत बड़ी, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन ओवर प्राइस हो चुका है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जब आप फाइनेंशियल सिस्टम को देख रहे होते हैं या जब आप एक बिहाइंड द बैकड्रॉप आप लिक्विडिटी देख रहे होते हैं, आप फिर बिटकॉइन को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 400K तो बहुत ज़्यादा है, अगर 300K पे भी जाता है तो आप समझ ले कि ऑल्टकॉइन जो अभी है या जो बाकी चीज़ें वो किस लेवल पे मूव कर सकते हैं। अब बिटवाइज ने ये एक स्टडी इसमें दिए कि नेक्स्ट 5 ईयर तक जो डॉलर इंडेक्स है उसको प्रेडिक्ट किया कि वो कितना गिर सकता है। तो आप ये देखें कि ये ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि 20% जो है ना ये गिरेगा। अब ये यहाँ से भी उन्होंने प्रेडिक्ट किए कि डॉलर जो है ना वो डिवैल्यू होगा क्योंकि ये यूएस के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये जो मॉनेटरी रीसेट है इसका जैसे हमने ये पूरा एनालिसिस किया, इसका एक चीज़ तो इसमें कॉमन है कि ये क्रैश नहीं है बल्कि एक ट्रांजिशन है, एक वेल्थ ट्रांसफर होने जा रहा है। और जो टैरिफ्स है ये लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये लेवरेज है जो ट्रांजिशन के लिए। मार-आ-लागो एक एग्रीमेंट ये पार्ट है, ये जो अभी टैरिफ्स हो रहे हैं ना ये मार-आ-लागो एग्रीमेंट का एक पार्ट है, एक आर्ट का पार्ट है और इसकी वजह से इसने डॉलर को डिवैल्यू करना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपको chaos और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है ये बग नहीं है, ये एक प्लान है और एक मास्टर स्ट्रेटेजी है। और इस मास्टर स्ट्रेटेजी के तहत जब ये सिस्टम रीशफल होगा या जो ट्रांजिशन होगा तो इसका जो सबसे बड़ा विनर होगा वो बिटकॉइन है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इस पूरे फ्लड ऑफ जो सैलाब आ रही है पैसों की और इन्फ्लेशन और इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो आप इसको वेजेस या इससे नहीं बचा सकते। आपको एक ही एसेट बचाएगा वो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज। तो इसका मतलब ये है कि जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है जो 5 के बारे में बात होता है क्योंकि वो बिटकॉइन को एक साइकिल या 2 साइकिल पीछे और इसको फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई वी आर वेयर और हमें अपने आप को कैसे इस सिस्टम से जो आपके सिस्टम आपके अगेंस्ट रिग हो रहा है इससे कैसे अपने आप को इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई है इसका मकसद क्या है? मैं हर वीडियो जो मैंने दिखाई आपको जो हर मतलब कोई 3 महीने से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम जो आपके अगेंस्ट रिग हुआ है इसको आप अपने आप को कवर करें, अपने आप को इस बिटकॉइन और इसमें आप कवर करें और आप अपने 10% एटलीस्ट इसमें डाल दें। मेरे पास एक फ्रीडम है कि मैं बता सकता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं इस फाइनेंशियल सिस्टम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं हूँ या मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। तो मैं चूँकि डॉट्स कनेक्ट करके स्टोरी कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। अगर हो सकता है जो दूसरे लोग हैं जो इस फाइनेंशियल सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं वो शायद आपको ये चीज़ें ना बताए। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ और वो क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है या जो फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जो चीज़ें हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करूं और आपको एजुकेट करूं और आपको मेंटली इतना स्ट्रांग करूं कि जैसे एलीट आपके सिस्टम में जो फाइनेंशियल सिस्टम आपके अगेंस्ट रिग कर चुके हैं और आप भी उस रिग से उस बग से फ़ायदा उठाए उस सिस्टम के, तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे ये फीडबैक मिलता रहे, मुझे भी इंकरेजमेंट या रिकग्निशन मिलता रहे। ऑल्दो आपके बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और आप मुझे जो है ना वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं मज़ीद आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे एम्बेसडर बन जाएं और आप उन लोगों को भी ये वीडियो पहुँचाएं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी और मैं मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद दिल से ये वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर